Halo Sobat Sport, inilah jadwal pertandingan Liga 4 babak 64 besar putaran nasional pekan kedua musim 2024-2025. Rabu 23 April, Harimau Indonesia versus Persebri Batanghari jam 13 WIB di Stadion Jenderal Hugo. PS Hizbul-Watan versus Persib Pekalongan jam 15.15 WIB di Stadion Jenderal Hugo. Persib Flores Timur versus Celebes FC Palu jam 13 WIB di Stadion Muhammad Sarengat. Persikomet versus Persibat Batang jam 15.15 WIB di Stadion Muhammad Sarengat. Cimahi United versus PS Bangka jam 13 WIB di Stadion Mandala Krida. Pri Brata Rafflesia FC versus PS Sandet Polman jam 15.15 WIB di Stadion Mandala Krida. Rasutim versus Persib Tegaf jam 13 WIB di Stadion Sultan Agung Bantul. Gapsi Samas versus Persik Cilegon jam 15.15 WIB di Stadion Sultan Agung Bantul. Persitara Jakarta Utara versus Wahana FC jam 13 WIB di Stadion Kebogiro. Presiden Dampu versus Persebi Boyolali jam 15.15 WIB di Stadion Kebogiro. PS Kuarta versus PS Kelabat Jaya Sakti jam 13 WIB di Stadion Angkatan 45. Persib Puncak Kartens versus Persika jam 15.15 WIB di Stadion Angkatan 45. PS Mojokerto Putra versus PS Palembang jam 13 WIB di Stadion UNS live YouTube PSSI. Bintang Timur Atambua versus Persidi ini jam 15.15 WIB di Stadion UNS. Persema Malang versus Victory Dairy jam 13 WIB di Stadion Kota Barat. Josel FC Piaman versus Persib Kota Sorong jam 15.15 WIB di Stadion Kota Barat. Kamis 24 April, PSPP Padang Panjang versus Silva Kalteng jam 13 WIB di Stadion Ketonggo. Mangluang FC versus Persinga Ngawi jam 15.15 WIB di Stadion Ketonggo. Persikasi Bekasi versus Batavia FC jam 13 WIB di Stadion Brawijaya Kediri. Kemudian Persik Kuningan versus Pinter Kediri jam 15.15 WIB di Stadion Brawijaya Kediri. KMP Bumara FC versus Kartanegara FC jam 13 WIB di Stadion Gelora Brantas. Asiop FC versus Persikoba Kota Batu jam 15.15 WIB di Stadion Gelora Brantas. PSAB Aceh Besar versus PS Kabupaten Tapin jam 13 WIB di Stadion Tor Surabaya. Tang Maestro versus Persimer Merauke jam 15.15 WIB di Stadion Tor Surabaya. Persita Talomoyo versus Kreasindo FC jam 13 WIB di Stadion Jember Sport Garden. Persikabumi versus Mitra Surabaya jam 15.15 WIB di Stadion Jember Sport Garden. Pekanbaru FC versus Manokwari United jam 15 WIB di Stadion Diponegoro. Persipo FC versus UHO MZF FC Kendari jam 15 di Stadion Igusti Ngurah Rai. PSP Rolang Raya versus Presiden Denpasar jam 19 WIB di Stadion Igusti Ngurah Rai. Putra Polosan versus Persiguben jam 15 WIB di Stadion Kompiang. Dan Persebata versus Persema Malinau jam 19 WIB di Stadion Kompiang.